Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. En lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn nɛgɛ ka ɲɛ 18 tɛmɛna ni sanga 15 ye bi sigi ka fɔ ba bi ni hakili jagabɔ fɛn min de kan o de ye kalan tako kura ye n'o bolodalen do ka bɛn janvier kalo tile 25 nata ma ko o tali kɔnɔna na an bɛ se k'an sigi ni mun de ye ɲinan kalata nin ya ayiwa ekɔlita kow la sa walasa kuma k'an ɲɛ wele bila ma naani ma fɔlɔ ale ye Modibo Gali Sise n'ale ekɔli karamɔgɔ ye sanfɛ kalansoba la Dawuda Sako ale bɛ yan min ye ekɔliden somɔgɔw tɔgɔ la Mamadu Mayiga ale ye IM biro min sigilen kundo no olu ka manda bana o mado Mama Sire Jakite ale ye kɛnyɛrɛ ye kalanso olu ka jɛkulu mado ye ne yɛrɛ Muhamadu Toure aw bɛɛ lajɛlen danse Le grand dialogue. Ayiwa an bɛ kuma daminɛ ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko kalantali ko kura a bɔra dɔgɔkɔrɔ siɲɛ caman a bolodalen don waati min na sisan na o ye janvier kalo tile 25 natan na nin kalan tali ko kura in na min ye ayiwa Mamadu Mayiga AIM maa dɔ ye an bɛ se k'an sigi ni mun de ye nin sankura ko in na ɲinan sankura ko in na aw ni wula fɔlɔ aw ye sera ka ni kadiri in kɛ yalasa an bɛ se ka hakilinaw di cogo min na Mali kalanko kan aw ni ce aw ko o baara la aw ni ce aw ka faso jɔ la ɲinan an pɛrɛn don sabula ka da kan ekɔlita bɔra ma fo siɲɛ 2 Mali ekɔlidenw peresilen do ka taa kilasiw kɔnɔ ni gouvernement sera ka disposition ta yalasa bana kofɔlɔ min bɛ yen nin ye ni o fɛnw dira an ma yalasa an ka se k'an yɛrɛ lakana an b'a fɛ ka taa kalan kɛ k'u peresilen do est-ce que ekɔliden somɔgɔw fana peresilen do wa Dawuda Sako école karamɔgɔ kɔni école somɔgɔ école somɔgɔ kɔni anw kɔni anw peresilen do parce que ka denmisɛnninw to so kɔnɔ a kɔlɔlɔ ka bon denmisɛnnin marali so kɔnɔ na a ma nɔgɔn bi ni dutigi bɔra ka taa nasɔngɔ ɲini na denmisɛnninw bɛ kɛnɛ ma anw ni denmisɛnninw bɛ kɛnɛ ma an bolo a kɔlɔlɔ ka bon anw hakili bɛ sigi min na dɔrɔn o ye denmisɛnninw u bɛ ekɔli la n'u bɛ ekɔli la mɔgɔ bɛ k'u kɔlɔsi o de bɛ anw fana hakili sigi donc denmisɛnninw sera ka ekɔli sɔrɔ k'a fɔ ko vraiment laada bɛɛ tigɛra yaasa vraiment bana in bɛ se ka yɔrɔ jan u la o kɔni o de ka di anw ye y'a mɛn bana in tiɲɛ don mais ni denmisɛnninw bɛ taa ekɔli la an k'a dɔn k'a fɔ vraiment fɛn bɛɛ labɛnna yaasa quand même vraiment u bɛ se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔ u bɛ se ka kalan kɛ kɛnɛya kɔnɔna na n'o kɔni bɛ se ka sɔrɔ o ka di anw ye n'o tɛ ka denmisɛnninw bila ten nɔ bɔlɔn na a tɛ bɛn anw denmansaw ma parce que sisan u bɛ bɔlɔn de la i mana bɔ sisan i bɛ denmisɛnninw de ye kɛnɛma minnu bɛ sireli la dɛ minnu bɛ jisuma feere la dɛ minnu bɛ bɔnbɔn feere la dɛ olu a bɛɛ ye ekɔlidenw ye u dun u ni mɔgɔkɔrɔbaw de kɔlɔsilen bɛ ɲɔgɔn na u bɛ sugu kɔnɔna de la jama cɛ la ne ɲɛna vraiment o fana o tɛ denmisɛnnin sigiyɔrɔ ye denmisɛnnin kɔni ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ye ekɔli kɔnɔna de donc ni ekɔli bɛ se ka sɔrɔ ka di denmisɛnnin ma o kɔnɔ an bɛ lafiya an b'o de ɲini faamaw fɛ salon ekɔli ta la yirala k'a fɔ ko min ye baarajɔ caman o kɛra kɔnɔna na an bɛ waati min na i ko sisan ekɔli kan ka taa ko kura ye ayiwa Mamadu Mayiga a ka hakɛto Modibo Gali Sise an bɛ don min na i ko bi est-ce que ekɔli tali ko kura in jɔrɔlen do salon ta in ɲɔgɔnna kana kɛ wa ayiwa anula Toure ne hakilila la a kan ka jɔrɔ hali bi bari hali ni kunnafoni bɛ min b'a jira ko école-maître ka syndicat ani gouvernement bɛ ka ɲɔgɔn faamu ka taa maintenant grève banbali ninnu minnu bɛ yen a bɛ se ka kɛ o dɔw bɛ se ka wuli tuguni o bɛ se ka kɛ maître kunda comme o bɛ se ka kɛ écoleden kunda bari waati o waati an b'a ye ni maître dɔ y'a bila dɔ bɛ se k'a ta ko kura tuguni donc o kɔnɔna na an tɛ se k'a fɔ ko a bɛ se ka wuli sisan ka taa a tacogo ɲuman na maintenant jɔrɔ min bɛ école-maître caman kɔnɔna tuguni surtout minnu bɛ privé ninnu kɔnɔ parce que i b'a dɔn Mali école a caman ye privé de donc école-maître minnu bɛ privé kɔnɔ u caman ni école bilala olu tɛ sara bilen donc denbatigiw don non seulement u n'u denw bɛ so kɔnɔ mais o sara t'u ye donc o situation kɔnɔna na sisan ni gouvernement ye décision ta ka école datugu ka baarakɛyɔrɔ tɔ ninnu to yen a bɛ kɛ i n'a fɔ bɛngɛnni kɛra dɔw la ka dɔw to yen donc o kɔnɔna na u kan ka bɛɛ jateminɛ k'a fɔ malidenw bɛɛ de don u bɛɛ ye kelen u bɛɛ ni fɛn ka kan u ni baara ka kan u ni lakana ka kan
donc ni condition mun kan ka kɛ pour que wa se ka baara daminɛ o ka daminɛ cogo ɲuman na a ka se ka kɛ ayiwa Sise ko in bɛ taabolo min kan a bɛ kɛ i n'a fɔ bingani bɛ kɛ dɔw kan ka dɔw to yen nɔ Mama Sire Jakite aw kɛnyɛrɛ ye école tigiw est ce que bingani wale talen do ka ɲɛsin aw ma nin ko in na wa ayiwa n bɛ aw fo ka i ka plateau kan mɔgɔw fo ka lamɛnnikɛ jamakulu bɛɛ fo ayiwa kalandatigi ko in bon bingali ne t'a fɔ n ko bingali nka sariya bolo min kɔni talen filɛ ka kalanso kɔni datugu a kɔni a kɔlɔlɔntan tɛ minnu bɔra kuma la sisan olu ye caman fɔ a la komi an ka baara de don an ka jateminɛ de ko baara jɔra ni baara dun jɔra a kɔlɔlɔw ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ aw kan kɔlɔlɔ min bɛ an kan an ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ tɔgɔ de kɔni b'a la parce que gouvernement ye yamaruya di anw ma an ka se ka kɛnyɛrɛye kalanso dayɛlɛ an y'a dayɛlɛ nka an kelen tɛ se k'a baara kɛ o jama de bɛ baara k'a kɔnɔ minnu ni an bɛ baara kɛ a caman ye denbatigiw ye ni min tɛ denbatigi ye a bɛ si dɔ de ka so kɔnɔ a b'o sara ni baara jɔra o bɛɛ de bɛ jɔ o de kɔlɔlɔ gɛlɛyaba yɛrɛ b'an kan o ye kelen filanan denmisɛnnin kunda yɛrɛ fana cɛkɔrɔbaw y'a fɔ ka denmisɛnninw to ten bɔlɔn fɛ ten u tɛ ka taa kalanyɔrɔ la ayiwa o fana u ka gɛlɛn dɛ o de gɛlɛya b'anw kan denmisɛnnin kunda kelen filanan an ni minnu bɛ se ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ka situation kan ka lajɛ ayiwa Dawuda Sako gouvernement ale y'a jira k'a fɔ ko école da tali ko o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sabu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus ye o wale in est ce que e y'a faamuya ne y'a faamuya cogoya min na peut-être prévu b'u bolo min b'a jira k'a fɔ école kan ka datugu fo le 25 janvier peut-être o dɔgɔtɔrɔ kunda ye nka ni ne yɛrɛ ɲininka i bɛ école datugu basa kun b'a la k'a fɔ ko ekɔliso kɔnɔ bana a ye nin kɛ ni ekɔliden hakɛ nin a kulu maa kɛmɛ o maa kɛmɛ ninnu banana ekɔliso kɔnɔna na ni mɔgɔ y'o sɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ a ka ca ekɔli kan ka datugu mais mun bɛ fɔ anw ye o t'a jira abada k'a fɔ ko nin kulu in de ka bana ka ca nin kulu in ka bana ma ca ekɔlidenw bɛ bana sɔrɔ ekɔli la wa tari u b'a sɔrɔ bɔlɔ de la promoteur d'école privée y'a fɔ cogo min denmisɛnnin min bɛ bɔlɔn na denmisɛnnin minnu bɛ bɔlɔn na ni ani u kolosolen don ɲɔgɔn na masque t'u bolo foyi t'u bolo bana de sɔrɔ ka t'i yen wa tari k'u bila école la kalan ka kɛ masque b'u bolo lavage min bɛ yen u bɛ se ka distanciation min respecter n'u bɛ se k'o respecter moi je crois que o de kɔni lafiya b'o de la o bɛ denmansaw lafiya o bɛ école promoteur d'école n'o b'u lafiya parce que n b'a kalama fɔ école karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ cours di école privée ninnu na a caman bɛ gɛlɛya de b'u kan bi parce que olu bɛ sara n'i ye cours kɛ de i bɛ sara n'i ma cours kɛ i tɛ sara dɛmɛ jumɛn kɛra ka se olu ma ne m'a mɛn ko dɛmɛ foyi kɛra ka se olu ma denbatigiw don donc o fana gɛlɛya de y'a dama donc tant que école bɛ continuer ka datugu olu bɛ to o gɛlɛya kelen de la o y'a problème ye y'a fɔ denmisɛnnin kɔni ka lafiya yɔrɔ a n'a ka diɲɛlatigɛ sɔrɔli nɔgɔya o kɔni o ye kalanyɔrɔ ye i y'a faamu bɔlɔn kɔnɔna tɛ mais aw y'o kuma fɔ ɲɛmaw ye wa aw école somɔgɔw an y'a f'u ye dɛ o m'a mɛn an y'a f'u ye ne t'a mɛn an ni ministre de l'enseignement supérieur ou bien ministre de l'éducation an ye ɲɔgɔn rencontré o parents d'élèves an ye ɲɔgɔn rencontré an y'an fɛta f'u ye an y'an hakililata yir'u la i y'a faamu a b'a dawuya tigɛ cogo o cogo o k'a kɛ yaasa denmisɛnnin kɔni bɛ se ka kalan sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min kɔni a sanuyalen don o ye jaabi jumɛn d'aw ma aw kɛlen k'aw hakilita d'u ma il va prendre les mesures qu'il faut nous souhaitons que u bɛna walew ta ka ɲɛsin bɛna walew ta wale min b'a to hali ni école bɛ taa vraiment écoledenw a yɔrɔ ninnu bɛ sécuriser donc yaasa bana kana don école cɛla i y'a faamu n'u sera k'o kɔni kɛ o de kɔni ka di anw ye n'o tɛ ni école tɛ yen denmansaw yɛrɛ bɛ wari sara yɛrɛ parce que ni école tɛ yen i bɛ taa i den bila cours privé min na i b'a sara an da bɛ tila ka se o ma sɔɔni an bɛ kuma di écoleden kulu olu ka ayiwa jɛkulu ma lasigiden min bɛ yan nɔ n'o ye AEM ye Mamadu Mayiga an bɛ don min na i ko bi gouvernement ye wale min ta ka école tali bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sabu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus ko ye e ka faamuyali y'a la jumɛn ye ne ka faamuyali y'a la mun ye n'i y'a mɛn i bɛ taa kalanyɔrɔ la i ka kɛnɛ de ne hakili la ne y'a faamu cogo min na u y'a kɛ de walasa u ka se k'u labɛn
k'an bila waleya la waleya bɛ to an bɛ se ka kalan kɛ cogo min na i n'a fɔ condition je veux dire n'i y'a ye i bɛ kalan kɛ fana o k'a sɔrɔ u ko ko bana in a bɛ sɔrɔ cogo minnu na an k'o waleya ninnu bonya an ka nun datugu gel minnu bɛ k'an tɛgɛ la an k'olu sɔrɔ ne hakili la u y'a reporté o de kama o de b'an kun na o de kosɔn an ma kuma fɔlɔ an labɛnnen don ka école ta kɔnɔ sabula an b'a fɛ ka kalan kɛ mais min ye Dawuda Sako ale ye ɲininkali dɔ kɛ ko virus in a bɛ sɔrɔ école so dɔrɔn de la wa walima kelen a bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔlɔ fana kɔnɔna na virus in bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ nka a kɔni janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo de ka ɲi ko la sinon a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ mais est ce que n'u kun a ye ɲininkali wɛrɛ kɛ ko ni u kun ye écoleden ninnu lana classiw kɔnɔna na ka masques d'u ma ka safinɛw ni geliw bila yen nɔ est ce que u t'u lakana ka tɛmɛ u t'ulen bɔlɔn kɔnɔna na kulonkɛ la u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye tiɲɛ ye sabula ka da kan fana u bɛ mun na nin ye hakili u bɛ se ka bana sɔrɔ hali nin sen fɛ i n'a fɔ an tɔntɔ y'a fɔ cogo min na k'a ni dɔw bɛnna sugu kɔnɔ u bɛ feere la donc sugu kɔnɔna a nɔgɔ ka ca bana in bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔ fana fɛ parce que n'a fɔra ko virus kɔnɔ o tɛ ɲɛ la yɛrɛ donc ne hakili la a bɛ se ka sɔrɔ fɛ bon an b'a ɲini u fɛ tiɲɛ yɛrɛ la u k'an bila condition na n'o ye ka an bila sagoya kɔnɔ sagoya min bɛ to ka to an bɛ se ka kalan kɛ cogo min na n'o ye ka lavage de kits di ka safinɛ minnu bɛ kɛ tɛgɛ la k'olu d'a ma yalasa an nun bɛ datugu ni min ye k'o d'a ma yalasa an ka se ka kalan kɛ cogo min na Mama Sire Jakite est ce que ni kalan fɔra a fɔra ko kalan ka taa e bolo nin condition ninnu na nin contexte in kɔnɔna na écoledenw ani école karamɔgɔw u bɛna se ka lakana coronavirus ko in na wa ayiwa ɲininkali gɛlɛn lakana kɔni ne yɛrɛ ka jate kɔnɔna a bɛ daminɛ i yɛrɛ kunda fɔlɔ bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi bana la donc bana min dun don ayiwa an yɛrɛ ɲɛ b'a la hali dɔgɔtɔrɔso min na n'a a bɛ furakɛ yan nɔ a bɛ ka dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ minɛ donc k'a fɔ ko bana in bɛ yen a tɛ an tɛmɛ o phase kan sisan maintenant min bɛna kɛ sisan kalan an bɛ yɔrɔ min na sisan ko ka kalan ta fɛn dɔ de kan ka labɛn fɔlɔ yanni ka kalan ta in se komi u ko ko kalo tile 25 a kan ka daminɛ an kɔni ka jate la yan'o cɛ u kan ka fɛɛrɛw tigɛ a ye kamalen y'a fɔ cogoya min na fɛn min bɛ se ka an tanga bana in sɔrɔli ma u k'a bila an ka bolo kan an ka se ka walan ta o de kɔni ne hakilina ye nin ko in na ayiwa école datugulen don nka min ye restaurant ye min ye baarw ye min ye ayiwa misiriw ye ani églisew caman dayɛlɛlen don o faamuyali la est ce que e bolo coronavirus tɛ se ka sɔrɔ yen yɔrɔw fana na wa ayiwa ala k'an kisi bana in kɔlɔlɔ ma effectivement a bɛ se k'a sɔrɔ olu bɛɛ la e filɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye a bɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ la munna olu dayɛlɛlen don écolesow datugulen don sisan ɔhɔ kuma in de bɛ o yɔrɔ la sisan sabula n'i bɛ nin sariya sugu ta i b'a ta de bɛɛ kama bon an kɔni y'a jateminɛ kɔni k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la den kɔni ka gɛlɛn bɛɛ ma den bɛ sɔrɔ min écolesow kɔnɔna la u kɔnna fɔlɔ k'u datugu an ko hakili la n ko kɔfɛ jamama yɔrɔ ko ninnu ni e ka dimanche miiridaw lajɛ e ka sumukɛyɔrɔw lajɛ sugu kɔnɔnaw lajɛ an ka diinɛkɛyɔrɔw lajɛ nin bɛɛ ye jama dalajɛ yɔrɔ de ye u ka ka fu siri o fana bɛɛ dan na sabula hali n'i ye école datugu denmisɛnninw bɛ taa min u y'a fɔ u bɛ taa bɔlɔn de ka balɔntanw ni ayiwa sumafeerew ni fɛnw na o bɛ kɛ jamama yɔrɔw de la n'i bɛ nin fɛn ka sugu kɔni ta tiɲɛ yɛrɛ la i kan ka bɛɛ de jateminɛ a kan ka dan sira la cogoya min na n'u b'o wele ko briser la chaîne de transmission o bɛɛ sɔrɔ sira o sira fɛ sariya in kan ka bolo bɛɛ de kan o kɔni ne hakilina ye ayiwa Modibo Gali Sise est ce que nin kɔrɔ b'a jira ko école ko talen tɛ bala de kosɛbɛ ɲɛmaw fɛ wa ayiwa monsieur Touré ni kɔni ye ko in jateminɛ kosɛbɛ i b'a faamu c'est comme si mɔgɔ yɛrɛ bolo c'est u b'a kɛ parce que tɔw y'a kɛ quoi voilà datugu yɔrɔ wɛrɛ an yɛrɛ jamana dɔ ye an yɛrɛ y'a datugu parce que ni hali kabini coup d'état yɛrɛ kɛ waati min a heure fɔlɔ discours fɔlɔ minnu fɔra u ko Mali fanga kɔrɔ a ye coronavirus ko in matarafa cogo min na tellement que u y'a kɛ ni sɛbɛ ye fo maliyɛnw yɛrɛ sigara bana in a tiɲɛ na nkalon na dɔw yɛrɛ bolo nkalon don tiɲɛ yɛrɛ tɛ bilen parce que a minɛ cogo ma ɲɛ olu nana o waleya kelenw bɛ sen na hali bi donc n'i y'a jateminɛ yanni i k'i jɔ ko n bɛ écoleso datugu mais tɔ minnu bɛ yen nɔ c'est comme n'a sɔrɔ u tɛ se k'a bɛɛ datugu u ka c'est à dire u ka fɛn o fɛn min kan ka kɛ ka mɔgɔw lakana k'o matarafa ka minɛnw di bɛɛ ma a ka se ka matarafa ɲuman na n'u ma se ka kɛ n'u ma se ka waleya ne bolo
c'est école datugu ta solution ko kontanye utanye ukanga fende ke mimbi se ka mo permettre be ka se ka tika barala be ka se ki tasoro maintenant o choyala kiti ba fo kiti ani safune ani mimbi ka nun datugu maski ka be di bema abise ka di chugo mina parce que anya bo yera law e afara malien kile maski kile mais maski be ka fere keme be ka se fere bi woro jombe ka fere abora kena ma chugo fa be ka fere donc o be kan jate mine donc ni o be jate mine dron yere ba fam ko école de talent bala ou bien ambeka mo dore la dige ou ya fo an yara ba fo ou ya ke an yara ba ke voilà sinon am ñete fo la malila mi ba yira ko fem talent bala ka sababu ke mo tabolo la ba mo ko la dron ani bora bango ni bora tara region ko na sa ne bora se gumara la kunu ibitayen ibi maski jona machi wure ba foko bon comme aw bora yoro na ba foko banaje am ñoo fo cugudi parce que ulu dalenta law aw de ba don quoi c'est comme si aw ka banare do aka banaglane no muna parce que famo ya ke cugumina fuita yira ko fen sebe malla parce que ala ni fen tableau la fula aywa mɔgɔw sigalen do i y'a yira cogoya min na ko mɔgɔw sigalen do k'a fɔ ko coronavirus yɛrɛ bɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na yali mɔgɔw bɛna se ka ayiwa minɛn minnu bɛ se ka mɔgɔw la kisi a ma k'olu matarafa mais bi bi in na n'i y'a ta ka lajɛ école ninnu datugura k'a sabu kɛ ko coronavirus de bɛ yen nɔ mais est ce que e ɲɛ b'a la Dawuda Sako walew sigisilen do sen kan walima kelen u bɛ ka bila sen kan walasa école ta min fɔra janvier kalo tile 25 o ka se ka kɛ wa ne bolo wale ni ɲɛ 2020 ta lajɛ parce que 2020 de a kumaba fɔra ko école kɔnɔ u bɛ taa minɛnw bila yen min bɛ se k'a to mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ kisi bana in ma min ye kit de lavage de main ye min ye masque ye ni fɛn an balimakɛ ɲɛ a fɔ sisan ko slogan ba fɔra ko un malien un masque mais bi na masque bɛ minnu bolo i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ u y'a san dɛ ou bien minnu dira a tɛ bɔli kɛ bon o ye kelen ye e bɛ taa école dɔw la o ye école publique yɛrɛ koyi n'i y'a sɔrɔ hali ni masque bɛ mɔgɔ bolo i b'a sɔrɔ kiti min bɛ a tɛ bɔli kɛ n ye lycée belebeleba dɔ lajɛ a sen fɛ parce que n taara lycée n ye parent d'élève n taara lycée dɔ kɔnɔna lajɛ n y'a sɔrɔ masque kɔni bɛ mɔgɔ bolo mais kit de lavage de main ni école belebeleba den 3 kit de lavage de main 3 o dun ko kit de lavage de main o ye tɛgɛko minɛn o dun ko tɛgɛko minɛn ni école bɛ taa tɛgɛko minɛn kelen bɛ sigi classe bɛɛ lajɛlen da la n'a fɔra ko ni école belebeleba in classe min bɛ a ka ca ni classe 20 ye tɛgɛko minɛn 3 de bɛ yen o kɔrɔ k'a fɔ gouvernement a ye min fɔ a ma waleya n bɛ siran ni o kan ka kɛ 2021 fana kɔnɔna na aw hali o 2020 mɛ ɲinɛ kɛra école privée kɔ anw ye parents d'élèves bureauba ye mais an taara l'école privée ninnu caman la an y'a sɔrɔ problème bɛ yen basa maliyɛnw de fana bɛ yen gouvernement de bɛ denmisɛnninw fana bila ka taa parce que mɔgɔ ɲɛna ko école privée ye école sommaw ye minnu b'a sara gouvernement bɛ mɔgɔ caman b'a ka défaut sɔrɔ gouvernement bɛ a bila ka taa n'i y'a ta maa 100 gouvernement bɛ mɔgɔ bila ka taa privé la a ka ca ni maa 45 ye o donc o kɔrɔ ko maa camanba de bɛ taa yen gouvernement tɔgɔ la mais n'a fɔra k'a ko bon nin bɛ kɛ public ye nin tɛ kɛ privé ye je crois que a kɛra ka tɔ k'a jɛ ye i y'a faamu n'a a bɛ se ka école bɛ se ka taa ka écoledenw bila condition u y'a fɔ cogo min n'u y'a waleya ne bolo a bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi ɲɔn tɛ ne kɔni bolo ka denmisɛnninw to bɔlɔn na tan nɔ ɲɛnajɛ yɔrɔw la sugu kɔnɔnaw na ne bolo kɔni a protection t'u ka yen nɔ Mama Sira Jakite, est-ce que fɛn fɔra aw ɲɛna walima kelen minɛn dira aw ma min bɛ se k'a yira ko école ta in k'a na se ka waleya janvier kalo tile 25 natan wa? Ayiwa doyen ka kuma sɔndila yɔrɔ dɔ la fɔlɔ yanni i ka kuma in jaabi. Reprise ko kuma fɔlen ko le 2 juin yan'o cɛ an y'a ɲini ani minisiri ka ɲɔgɔn ye a donni k'a ma minisiri Famanta tun bɛ yen a ko baasi t'a la an ni a ye ɲɔgɔn ye an k'a ma ko ayiwa coronavirus ko min ye école datugu sabati a fɔra k'an ka tan tuguni kalo
mois de juin tile fila an n'u mago bɛ mesure d'accompagnement na a ko o problème yi ani a homologue de l'administration territoriale ɲɔgɔn faamu sabula tɛgɛkomina minnu kɛra ka élection kɛ a sɔnna k'o di ale ma a k'a di école ma an ko tibari kala nka an nana bɔ mun kalama rappelez-vous bien a hakili sigi kosɛbɛ le 2 juin o y'a fɔ syndicat ni gouvernement mɛ ɲɔgɔn na kalan yɛrɛ tɛ ka kɛ école publique la mun de kɛra o tɛgɛkominanw taara mairie ni fɛnw na ka t'u bila école publique la kalan yɛrɛ tɛ yɔrɔ min fɔlɔ an ko k'an tɛ yɔrɔ jumɛn ye ko a y'a débrouiller an ko tɛ problème an ye assemblée générale kɛ ka tila k'a bila an ka militants bɛɛ ka boîte kɔnɔ bɛɛ ka taselen ni mugan safunɛ san i k'a bila i ka école da la o de se b'anw ye mɔgɔ kɔni kana don école kɔnɔ k'a sɔrɔ i tɛgɛ ma ko parce que an ma grève kɛ n'a ma ɲɛ kɔni ko nin ko in bɛ sen na gouvernement tɛ ka accompagner an ko b'a nɔgɔ dɔw ko a ko kɔrɔwa dɔw bɛ feere a n'a tasalen an ko payi écoletigi bɛɛ k'a san i k'a bila i ka école da la an y'o de kɛ jusqu'à maintenant dɔrɔn mɛ an m'a sɔrɔ accompagnement an m'a sɔrɔ fo n'a kɛra examen wagati u nana examen bɛ kɛ salle minnu kɔnɔ u nana ka na sisi kɔni don olu la ka olu désinfecter candidat fɛn fɛn fana bɛ yen u ye masque kelen kelen di olu fana bɛɛ ma maintenant pour k'i ka kuma in jaabi école ta kɔni a bolo dara ko kalo 25 o ni budget an ye mun ye an ɲɛ tɛ fɛn natɔ la fɔlɔ dɛ an kɔni jigi b'a kan n'o tɛ an ma fɛn ye fɔlɔ dɛ. est-ce que école in na se ka taa nin kan kan janvier kalo tile 25 ayiwa comme faama mana min fɔ wajibi bilen o de bɛ kɛ dɛ nka an bɛ kɔni bɛ se ka min fɔ ka tugu la n'a o ma ɲɛ a tali kɔni kɔ denmansa wo ekɔlidenw kumana an yɛrɛ b'an ta min fara o kan mesure d'accompagnement k'an dɛmɛ ni minɛnw ye min bɛ se k'a to ekɔlita in bɛ fo an na cogoya min na n'o tɛ bana in tun bɛ ni fanga a fanga ti a si kelen-kelenna la fo gouvernement de k'a bolo bɔ an ye. sankura in na fana gɛlɛya wɛrɛ min fɔlen don maliden dɔw fɛ o de ye min ye ekɔlidenw ka niveau ko ye min ye ayiwa Mayiga e hakili la bi in na niveau min bɛ ekɔlidenw na o ye niveau min sɔrɔ salon o b'u dɛmɛ ka se ka sankura in kilasiw passer wa. jɔn kɔ la tiɲɛ ko Mamadu a tɛ se sabula kalan ye waati dɔ ye ka na waati dɔ la n'i y'a jateminɛ 2020 kɔnɔna la an ye mun kɛ so a bɛ kalo 6 bɔ ne ta danganiya k'a fɔ k'o bɛ se k'o kɛ nka an talonna n hakili an ma bin an bɛ se ka force kura ta ka daminɛ ekɔliden parents yɔrɔ la ka daminɛ enseignants yɔrɔ la ka daminɛ kalandenw yɛrɛ yɔrɔ la u ka se ka u labɛn ka ɲinan san in kɔnɔ cogo min na nka fɛn dɔ fana bɛ kalan na an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an fa n'an baw fana t'an kalanso maître bɛ minnu d'an ma an ka ca kilasiw ma o aspect bɛ yen wa n'an nana so an kɔrɔkɛw bɛ siran an ɲɛ sisan parce que u bɛ siran n'u y'an redresser fa ni baw bɛ kuma olu bɛɛ bɛ yen wa an fa n'an baw fana ni kalan bɛ ka kɛ u tɛ taa ni examen tɛ fo ne mu redoubler aux parents ka taa sinon nous sommes délaissés que ça soit du premier cycle jusqu'à l'université dɔw yɛrɛ t'a dɔn don bɛ université mun na dɔw t'a dɔn don bɛ classe mun na kalan t'a de la i b'a ye kalan t'a don de b'u denw tɛgɛ minɛ ka na o aspect ninnu bɛɛ bɛ yen nka ne ma da la salon an ye fitinin min sɔrɔ k'o bɛ se ka ɲinanta kɛ nka n'i sɔnna adamaden n'i sɔnna fɛn fɛn ma i kan ka se k'o kɛ donc an ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔ y'an jɛ an ka courage redoubler yalasa ka ɲinanta kɛ. i ye dɔ fɔ ekɔliden somɔgɔw ni ekɔli karamɔgɔw jɔyɔrɔ la nka dɔw b'a jira ko AEM yɛrɛ fana bi in na k'u tɛ jɔyɔrɔ foyi de ɲa ekɔlidenw yɛrɛ ye k'u ka ko bɛɛ défendre ye u yɛrɛ groupe de ka hakililakow ye. o yɔrɔ la ne t'a fɔ ko tiɲɛ don n t'a fɔ nkalon don sabula bɛɛ bɛ kuma k'a da i ka kɔnɔna tiɲɛ de kan AEM na mɔgɔw b'a kɔnɔ minnu b'u taga kun dɔ ekɔli la dɔw fana bɛ olu yɛrɛ tɛ ekɔliden olu bɛ AEM na olu aspect ninnu bɛɛ bɛ yen komi an t'o kuma la yan a dɔw bɛ AEM na minnu tɛ ekɔliden olu caman de bɛ yen o kɔni hakili la dɔn an yɛrɛ bɛ se ka dɔ fɔ la ale tun bɛ cours de ye donc je pense que État filɛ k'a ka responsabilité aw yɛrɛ bɛ se ka sɔn o ma cogo di aw yɛrɛ minnu ye ekɔlidenw ye miyɔtɔ dɔ la k'an tɛ minɛ sogo bɔsɔyɔrɔ la an ekɔliden minnu y'a faamu olu de ka dɔgɔ ni minnu y'a faamu ye nka fɛn bɛɛ bɛ taa dɔɔni dɔɔni de o de b'an kunna n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ parce que miyɔtɔ da la k'an tɛ minɛ sogo bɔsɔyɔrɔ la o kɔrɔ ye aw kumakan tɛ ka minɛ an kumakan tɛ ka minɛ sabula an ma ca voilà donc minnu tɛ ekɔliden olu de ka ca AEM na bon ni ko minnu tɛ ekɔliden olu ka ca AEM na o dɔrɔn tɛ dɛ minnu bɛ kuma lase est ce que olu bɛ ka kuma fɔ a ɲɛ kan wa
sabula n'i y'a ye i ka bana bɛ furakɛ i y'a feere de bon an bɛ siran k'a fɔ ko an bɛ association na an kana an cogo fɔ non an m'an cogo fɔ de parce que mɔgɔ kelen tɛ se k'i yɛrɛ dilan n'i ka bana feere i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'i dɛmɛ bɔ karisa i bɛ nin de kɛ tan i bɛ nin de kɛ tan walasa nin ka se ka kɛ tan. Moro Gali Cissé a ye niveau ko fɔ a ye IM jɔyɔrɔ fana fɔ ka tila ka ekɔliden somɔgɔw fana jɔyɔrɔ fɔ nin kan kan an bɛ se k'an sigi ni san kura in na kalan kɛko ɲuman ye wa. Ayiwa bon a kɛko ɲuman ne kɔni bolo a ka daminɛ fɔlɔ n'o sera ka daminɛ peut-être o kɔfɛ an bɛ se ka kuma sinon salon an bɛɛ b'a dɔn peut-être fo n'a kɛra privé ninnu ye et public kɔni i n'a fɔ olu ma fɛn kɛ o parce que olu ye walan sɛmɛ kabini 2019 u ma a tacogo ma ta joona tuguni a taalen yɛrɛ u ma bɛrɛ kɛ o kɔnɔna na tuguni fɛn wɛrɛ donna la mankan donna la a datugura u y'a ta tuguni ka dɔɔni kɛ donc public kɔni an bɛ se k'a fɔ k'olu ma bɛrɛ kɛ salon ayiwa a ɲinalama comme doyen y'a fɔ yan ko bɛnkan bɛ ka sabati syndicat ni gouvernement cɛ n'o kɛra peut-être ni maître ka grève bɔra la a bɛ se ka kɛ u bɛ dɔɔni sɔrɔ ɲina ka tɛmɛ salon kan mais a privé lama olu kɔni caman kɛ salon ne bolo parce que olu ma jɔ kosɛbɛ waati o waati n'a fɔra k'a ka dɛmɛ olu b'a dɛmɛ u b'a k'a kɛcogo ɲuman na donc olu kɔni ye dɔ sɔrɔ maintenant niveau in ka dɔgɔ o kɔni o nɔti comment dirais-je o tɛ salon dɔrɔn quoi c'est parce que système yɛrɛ de don ni Mali école ko jateminɛ première année ka taa fo sixième na mɔgɔ bɛ passer ni moyenne min ye o de ye mɔgɔ bin kosɛbɛ kosɛbɛ c'est à dire a bɛ se ka kɛ e kun bɛ école la tuguni 5 de moyenne bɛ e bɛ taa deuxième année na mais sisan 2 de moyenne bɛ tɛmɛ an ka taa dɔrɔn a ka caya k'a fɔ Mali nombre écoledenw ka ca minnu bɛ école la ka ca an b'o de la c'est comme on le dit en français on a priorisé la quantité à la qualité donc o défaut de b'an na donc au lieu que an ka kɛ formation ɲuman ye an ka kɛ an ka caya donc o caya de kɛra problème donc niveau ko o kɛlɛ bɛ a mɛnna et puis o bɛ ka continuer maintenant minnu bɛ ka kɛ zena salon ni ɲina o kɔni peut-être o b'a tɔ nɔɔni de ne kɔni hakilila la o b'a tɔ nɔɔni o hukumu kɔnɔna na e ko k'an k'a daminɛ k'o de ka gɛlɛn ko n'a daminɛna ɲɛ bɛ sɔrɔ a la mais est ce que a daminɛni ka da nin gɛlɛya ninnu k'olu to kɛrɛfɛ o de man se nin bɛɛ lajɛlen ma solution man ka ɲin'a na fɔlɔ san'a ka daminɛ wa solution ba de kan ka ɲin'a na maintenant o de kama ne ko ne ye syndicat ko kuma fɔ o de la parce que o ye solution dɔ ye n'olu ta ɲɛnabɔra peut-être a tɔ bɛ se ka kɛ AM ta ye donc AM yɛrɛ comme olu bɛ ka kɛlɛ sisan maintenant peut-être u yɛrɛ u b'u kɛlɛ kɛ sen kan a bɛ se ka kɛ u bɛ se ka riposter comme ni école taara parce que jama t'u bolo sisan ni école wulila est ce que u bɛna dɔ wɛrɛ kɛ parce que fɛn caman taara olu ka taa u juguya la est ce que u bɛna jɛn n'a bɛɛ ye n'u ma jɛn u bɛna mun de kɛ bɛɛ b'a dɔn interco kɛlɛ de ka ca u ka ko la ka tɛmɛ écoledenw ka nafa ɲinini kan mais ni décision caman taara u contrôle ni école wulila sisan est ce que o tɛna mɔgɔw mobiliser wa ka fɛn dɔ kɛ ka pour que ka u yɛrɛ défend ala de b'u dɔn sisan parce que u bɛ se fɛn caman na dɛ jama u bɛ se ka mɔgɔw mobiliser u bɛ se ka mɔgɔw bagabaga u bɛ bɛɛ bagabaga maître n'a doyen u bɛ se ka kalan fana ɲa u bɛ kalan ɲagami u b'a bɛɛ nɔɔni waati dɔ la n'a ka d'u ye mais est ce que u bɛ se k'a ɲa ayiwa u bɛ se k'a ɲɛ n'u sɔnna maintenant a défaut de kɛra o yɔrɔ ye parce que ni san laban in na est ce que u ye kalan ɲa minnu kɔnɔ a défaut de kɛra o yɔrɔ ye parce que u b'a ɲɛ cogo min na c'est a kɛra i n'a fɔ u bɛ récupérer par les partis par les politiciens de b'u ta donc ni min bɛ fanga na n'u bɛ kan kelen fɔ dɔrɔn o tɛ kuma bilen u b'u makun fɛn o fɛn min kɛra a fan bɛɛ kɔrɔ donc parce que n'u caman bɔra baara bɛ d'u ma garanti bɛ taa u ye donc o kɔnɔna na u hakili bɔra u yɛrɛ jɔ u nakun kɔ quoi donc u bɛ ka baara kɛ kuma daminɛ na a y'a fɔ ko olu ma fɛn fɔ nin ko in na ko ka d'a kan u ma gɛlɛya y'a la an k'a ɲininka n'i y'a sɔrɔ u ni transition mɔgɔw bɛ kan kelen fɔ o de kosɔn n'aw ma kuma problème daminɛna ka sɔrɔ transition tɛ dɛ école ko problème bɛ ka sɔrɔ transition tɛ Cissé y'a fɔ sisan na k'a fɔ ko ni politiki tɔn minnu bɛ yen nɔ n'an'u bɛ ɲɔgɔn fɔ ko aw tɛ to ka kuma aw bɛ aw da di ba gɛlɛya caman na donc nin i y'a jira k'a fɔ ko coronavirus wale in na a bɔli a dɔgɔkɔrɔkaw ma kuma a ko la n k'o la est ce que aw ni transition bɛ kan kelen fɔ de wa bon transition ka kan kelen fɔ tɛ fɔlɔ sabula fɔlɔ parce que école ma ta an ni transition ma baara kɛ fɔlɔ nka an y'a faamuya ka bila minɛn min kɔnɔ o ye de bana dɔ de bɛ yen c'est ko kɛra kun min na o de fɔra an ɲɛna école ta boloda bɔra ma yalasa ka se k'u labɛn yalasa école ta bɛ se ka labɛn cogo min na sabula bana dɔ de bɛ yen i filɛ ka yɔrɔ min fɔ a ye politiseli ko o ma daminɛ bi dɛ an k'o yɔrɔ fɔ une association doit être indépendante aw de kan ka mɔgɔw n'aw ka tantanw fara ɲɔgɔn kan ka ko kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka o wari d'aw ma donc donbolo bɛ k'aw ye quoi aw tɛ se ka taa o contrôle la dɛ ne m'a fɔ k'a bɛ k'an ye bon hali n'a bɛ kɛ peut-être an kunkolo de b'o dɔn n'o y'an bɛɛ ka tête ye o bɛ se ka kɛ parce que o fana bɛ taa yɔrɔ dɔ la an tɛ taa yen dɛ mɔgɔw tɛ fɛn dɔw faamu association in kɔni bɛ yen a bɛ fɔ AM mais AM kunkolo bɛ taa yɔrɔ min na AM membre bɛɛ tɛ taa yen dɛ il faut k'o de ka fɔ dɔw bɛ ɲɛli sira kan dɔw bɛ juguyali sira kan dɔw politiselen don l'AM a été toujours politisé o tɛ ne ka kuma dɔn o ye kabini kunun voilà ayiwa dɔ fɔra aw ma de Dawuda Sako ko aw écoleden somɔgɔw tuma dɔw la aw tɛ se école sow yɛrɛ la ka taa a ɲɛɲini k'a dɔn écoledenw bɛ taabolo jumɛn kan
minnu b'o fɔ u t'an ka baara su o basa anw bɛ ekɔliso ninnu kɔnɔ waati bɛɛ. Mamadu Mayiga yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan. An bɛ ekɔlisow kɔnɔ parce que an ka bureau ba n'an b'a fɔ ko fédération yɛrɛ fédération membre kelen o kelen n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ école dɔ bɛ yen école kulu dɔ bɛ yen olu association des parents d'élèves président y'o ye. Mais bureau in kɔfɛ est ce que aw bɛ école den somɔgɔw tɔw ladɔnniya u jɔyɔrɔ la. Normalement a kɛra tous les 3 mois ou bien 6 mois u kan ka ɲɔgɔn rencontrer lycée u ye école min association président ye k'u kunnafoni. U kan ka ɲɔgɔn rencontrer mais est ce que a bɛ kɛ. Ouais, nka e yɛrɛ b'a dɔn ni Mali ye fɛn min ye ni bureau sigi bɛ kɛ bɛɛ bɛ na mais ni bureau sigira dɔrɔn a banna a tɔ ye président dɔrɔn de ye koyi. A ko bɛɛ bɛ président kelen dɔrɔn de bolo sisan. est ce que aw fana ka jɛkulu b'o dɔw yɛrɛ den bɛ gɛn u t'a kalama. Aw ka jɛkulu b'o cogo de la. Jumɛn? I ko jɛkulu mana sigi n'a sigira ka ban dɔrɔn a tɔ président. Ne bɛ jɛkulu caman na n b'a dɔn. Ne ye hali misiri dɔ comité de gestion président ye a bɛ sigi kuma min jama min bɛ kɔlɔkɔlɔ don wa mais kalo o kalo juma fɔlɔ an bɛ réunion kɛ mɔgɔ y'o bila mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 association bɛ ten tant que i m'a fɔ maliyɛn ye bi a ye na wari tila bi ou bien a ye na dugukolo tila bi o tɛna parce que o de b'u intéressé. U denw t'u intéressé. O denw t'u non ne b'a fɔ vraiment o denw t'u intéressé parce que école somɔgɔ dɔw bɛ se ne ma ko u denw bilala mais olu t'a dɔn k'a fɔ u den bilala a ka ca ni kalo 3 ye o u t'a kalama yɛrɛ o et puis ce n'est pas parce que c'est tout ye koyi caman minnu denw bila école la mobili ni fɛn na u t'a dɔn k'a fɔ u den tɛ école la yɛrɛ donc a ma k'u kunnadɔnni ye i y'a faamu o problème bɛ yen parce que denmansaw kan ka u denw kɔlɔsi u kan k'u kɔlɔsi so u kan k'u kɔlɔsi école la u kan ka taa école la régulièrement ka taa u denw ka lahalaya dɔn n'o tɛ u b'a fɔ ko école la ko nin fɛn nin bɛ kɛ nin fɛn nin bɛ kɛ nin drogue nin fɛn nin bɛ ta drogue bɛ ta mais denmisɛnninw de don mais denmansa ninnu très souvent i b'a sɔrɔ très souvent mɔgɔ bɛ min fɔ tiɲɛ don koyi caman bɛ yen ils sont loin de l'école caman bɛ yen u yɔrɔ ka jan école la u tɛ taa école la fewu tant que den ma gɛlɛya sɔrɔ je crois que gɛlɛya bɛ labɛn de n'i ye i gɛrɛ den na den yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ne ka anw ka dutigi a tɛ ɲinɛ école quoi den bɛ sira ta sira min bɛ i nimisi wasa mais ni den y'a dɔn k'a fɔ ko denmansa yɛrɛ mago tɛ école la ou bien a tɛ taa école la yɛrɛ den dɔw bɛ yen hali ni i y'u wele ka ko taa i ka mansa wele ka na n y'a dɔn ye n y'a réunion caman participer o ko ni cɛkɔrɔba dɔ bɛ bɛn bɔlɔn na dɔrɔn o b'o wele ka ko bɔn ne mana dɛmɛ o b'a fɛ ka n gɛn o bɛna ka ko ne y'a bɛnkɛ de ye bɔn yɛrɛ bɛ t'o fɔ k'a sɔrɔ a bɛnkɛ tɛ an y'o bɛɛ ne y'o bɛɛ gérer i y'a faamu donc min ye école ta ye ne kɔni bolo baara minnu kɛra ni n b'a kalama n'o ye gouvernement ni syndicats ye n'o ye gouvernement ni AM ye ne bolo o kan ka kɛ waleya ye min b'a to école bɛ se ka taa basigi la i y'a faamu mais o dɔrɔn tɛ bana nin a bɛ labɛn de minɛnw de bɛ ɲini ka bila n'a fɔra ko a bɛ école ta bana in bɛ se ka yɔrɔ janya écoledenw ni école karamɔgɔ ni baarakɛlaw la cogo min école kɔnɔna na a b'o dabali tigɛ nka n ye min ye fɔlɔfɔlɔ 2020 n tɛ fɛ o ka kɛ 2021 na parce que n ye min ye min fɔra a ma waleya ka ɲɛ école publique kɔnɔ a ma waleya ka ɲɛ école privée kɔnɔna na. An kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ gɛlɛyaw kan ni duguba kɔnɔna gɛlɛyaw kan n'o ye banako in ye ani fana mankan kelen kelenninw mais n'i y'a ta ka lajɛ jamana caman tɛ ɲɛ jamana kɔrɔnfɛla la école caman datugulen don bi olu ka tali est-ce que o kuma bɛ sen na wa ɲinan san kɔrɔ. Ne bolo gouvernement man ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ni gouvernement bɛ kuma école ko la gouvernement bɛ kuma bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ bɛɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ Segu dɔrɔn tɛ Sikaso dɔrɔn tɛ mais Mali fan bɛɛ parce que gouvernement kan k'i janto ni bɛɛ lajɛlen na. Mais est-ce que école ninnu bɛna se ka dayɛlɛ janvier kalo 25. Minnu bɛ kɔfɛla la wa vraiment ne tɛ se ka foyi fɔ la parce que école bahirika de bɛ yen nɔ minnu datugulen don écoleden caman bɛ yen min tɛ taa école la kɔfɛla la u ye disposition minnu ta vraiment ne yan nɔ kɔni tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko bon école bɛ se ka taa yaasa olu bɛɛ ka se ka taa u ka classe la ɲɔgɔn fɛ n tɛ se k'o fɔ yan nɔ. mais gouvernement kɔni kan ka waleya tigɛ min b'a to jamana den bɛɛ bɛ se ka taa école la
ka kalan kɛ basigi kɔrɔ o kɔni gouvernement ka baara de an bɛ mama sire jakite ɲininga ni kunnafoni b'ale bolo o ko la ka sɔrɔ ka kuma di Modibo Gali Sise ma. ayiwa min ye kɔrɔnfɛ école minnu datugulen bɛ an ka jamana yɔrɔ dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la kuma an tɛ se ka fɛn f'o la sabula o kelen bɛ i n'a fɔ a kelen bɛ ka taa k'an bɛɛ bolo dan an kɔni tulo b'a la statistique bɛ ka bɔ kuma bɛɛ k'a fɔ ko ni école hakɛ de datugulen bɛ Mali la ayiwa an ka jateminɛ kɔnɔna tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ don n'o tɛ an yɛrɛ kun nimisi wasara o san na parce que l'enseignement taara kɛ fato ma ministre ni UNICEF mɔgɔw fɛ o cérémonie na an bɛɛ ye télé la an hakili la sa ko o bɛna kɛ occasion ye pour que progressivement kɔrɔnfɛ école bɛ se ka dayɛlɛ dɔɔni nka ɲɛ b'a hali o fato ma kelen min yɛrɛ ko dɔ bi est ce que kalan yɛrɛ bɛ ka kɛ bi wa tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se k'an to yan k'o jaabi n kɔni bɛ min dɔn école datugulen don an si bolo an janya ko tɛ ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u ka se ka dayɛlɛ joona o de kɔni ka d'an bɛɛ ye. Modibo Gali Sise i kun bɛ fɛ ka kuma o la. C'est ça n b'a fɛ min fɔ c'est à dire kɔrɔfɛla don comme Mali camancɛ yɛrɛ don mais an k'a dɔn k'a yɔrɔ yɛrɛ ma jan parce que Banama mara la Tubakɔrɔ commune kɔnɔ école t'a yɔrɔ caman na i bɛ se Segu Bako bolo ka na yan fan fɛ Farako ninnu commune de Farako a préfet taara o taara n'a ye école tɛ a taa commune bɛɛ la alors que sous préfecture ça fait dugu 67 o de y'a dugu ye maintenant commune naani de b'a kɔnɔ sous préfecture kelen mais école datugulen don ni bɔr'o la i bɛ taa kɔrɔfɛla la Mali camancɛ la ou bien kɔrɔfɛla la depuis 2012 école dɔ datugulen don Jura commune na o ye Senego mara ye depuis 2012 école dɔ datugulen don dɔw bɛ depuis 2015 olu datugulen don donc sous préfecture a commune na a tɛ comment dirais sous préfecture na préfecture JJT je prends l'exemple cercle de Senego sous préfet dans les arrondissements nous connaissons ati au bébé mopti Ténégouville élection ma kɛ maire depuis 2009 maire de b'a yɔrɔ caman na commune tan de don mais commune seegin 2009 maire de b'a la i se ka mɛn na élection ma kɛ et o ye yɔrɔ caman ye kɔnɔna na Mali camancɛ la ni Mali nord la donc o kɔni tali o kuma yɛrɛ tɛ fɔ bilen parce que gouvernement bɛ décision minnu ta décision minnu don u tɛ se ka waleya a b'a fɔ ko maître bɛɛ ka to u ka poste la mais munna commandant tɛ taa ka poste la munna sous préfet tɛ taa ka poste la olu ma t'u ka poste la ko maître ka taa maître kelen de jamanaden yan sous préfet de bɛ gouvernement représenté sous préfecture la ale de y'a président ye n'ale de sɔrɔla ye maître bɛ na mais ale tɛ yen ko maître ka taa donc o fɛn na a ka gɛlɛn kosɛbɛ quoi c'est à dire a bɛ se ka décision bɛ se ka fɔ télé la kuma baw bɛ fɔ télé la mais a tɛ se ka waleya. Mamadou Mayiga aw tɔɲɔgɔn minnu bɛ o yɔrɔ ninnu na jamana camancɛ n'a kɔrɔnfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la est ce que aw b'u kibaruya kalama wa. an tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen an b'u kibaruya kalama an t'u kibaruya kalama sabula minnu sera ka déplacer ka na Bamakɔ yan an kɔni y'a mɛn ko kow bɛ yen u nana yan a dɔw an y'an da don a dɔw ka kalanko yɛrɛ la dɔw fana mɔgɔ ŋaniya ɲuman dɔ dɔw ta k'u bila u fɛ yen k'u dɔw kalan na mais k'a fɔ k'an de déplacer ka taa lajɛ kow bɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la an m'o kɛ an b'an ka rôle jouer o yɔrɔ na mais a y'a fɔ cogo min na il faut que an ka jamana marabagaw u k'o yɔrɔ ninnu lajɛ u ka jamanadenw ka kalanko lajɛ sabula kalan de ye jamana siniɲɛsigi ye wa pour que denmisɛnnin ka kɛ siniɲɛsigikɛla ɲɛnama ye il faut k'a ka kalan de kɛ kalan ma bɔ kalan na o la. Ayiwa Dawuda Sako walasa san kura in kalan a taabolo ka se ka ɲa kalan fana kɛli a laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati mun de kan ka sigi sen kan bɛɛ lajɛlen fɛ. bɛɛ lajɛlen ka école kɛ ni i kungo ye école tɛ gouvernement kelen kungo ye école tɛ ministre kelen kungo ye école tɛ école karamɔgɔ kungo ye école ye bɛɛ lajɛlen de kungo ye i n'a fɔ n denkɛ y'a fɔ cogo min jamana o jamana ni kalan tɛ yen dɔnniya sɔrɔ sira ɲuman tɛ yen jamana ne b'a fɔ i bɛ sira min kan n t'a dɔn a ka jugu ni halaki ye parce que ni dɔnniya tɛ yen foyi foyi tɛ yen o ye kelen ye n'i ko école i ko école karamɔgɔ fo école karamɔgɔw ka former ka formation sɔrɔ min b'a mɔgɔ denmisɛnninw nafa i y'a faamu ka denmisɛnninw bila baara la baara min a bɛ se baara min bɛ se k'u yɛrɛ fana nafa parce que n'i bɛ taa école la i k'a dɔn k'a fɔ vraiment n bɛ taa école la n ka kɛ ni fɛn de ye n ka kɛ ni fasoden ɲuman ye mais anw ka école n'i y'a lajɛ cogo sugu dɔ la écoleden yɛrɛ n'i y'a ye ale yɛrɛ i b'a fɔ ale yɛrɛ État yɛrɛ ka ennemi fɔlɔfɔlɔ ye o parce que a tɛ fɔ a ye école ye min ye a tɛ fɔ a ye jamana ye min ye
i y'a faamu donc o pense que fo an ka o sira dɔ lajɛ min b'a to an ka valeur ye mun ye an ka société yɛrɛ taabolo ye min ye an ka tabiya ye fɛn minnu ye denmisɛnninw k'a don u ka kalan na i y'a faamu o de b'a to an bɛ se ka juge ɲumanw sɔrɔ o de b'a to hali ni fɛn kalifara maa na i b'a minɛ ka ɲɛ n'a ye sabi maliyɛn fɔlɔfɔlɔ maliyɛn tun bɛ maloya fɛn o fɛn ma o si t'u maloyara ko ye bi o an tɛ maloya nkalontigɛ ma an tɛ maloya wari bɛɛ lajɛlen ta ye min ye an tɛ maloya o suɲɛni ma awa maa fitininw tɛ koyi n'a y'o bɛɛ yɔrɔ min i b'a dɔn ko vraiment ko ne kɔnɔ ko ye mɔgɔ y'a fɔ k'a fɔ jamana o jamana ni ekɔli tɛ yen n'i nana san 20 kɔfɛ i kana bɔnbu ta dɛ n'i bɛ fɛ ka jamana min ci i kana bɔnbu ta dɛ a ekɔli tiɲɛ dɔnniya bɛ sɔrɔ dɔrɔn i m'o tiɲɛ dɔrɔn a banna o ko n'i nana san 20 kɔfɛ i tɛ foyi sɔrɔ ni so ni funɛ ni nafigi ni tiɲɛnikɛla tɛ ne t'a dɔn n'an b'o sira de kan sisan weleweleda jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i ekɔliden tɔɲɔgɔnw ani jamana ɲɛmaaw ma ni ekɔli tali ko kura in na n b'a daminɛ an bangebaaw la fɔlɔ k'u hakili to n na n bɛ segin a kuma kan jamana marabagaw aw ka hakili to jamanadenw ka kalanko la sabula an de ye jamana siniɲɛsigi ye nka n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn bana dɔ de bɛ yen bana in ye tiɲɛ ye an faw k'o fɔ an ɲɛna an ka taa kalanyɔrɔ la ni ekɔli taara zen na ekɔli bɛɛ la k'a daminɛ sanfɛ fo duguma u ka o kuru fɔlɔfɔlɔ di an ma k'a dɔn u k'a yira n na k'a fɔ tiɲɛ don wa an kan ka nege walasa k'an kisi bana ma u ka kuma dɔn da fana an bɛ se ka taa kuma min fɔ so banako in kan Mama Sire Jakite, est-ce que ni école tarako kura ye min ye kɛn yɛrɛ ye école ye e y'o jɛkulu maa dɔ ye ayiwa mesure barrière minnu kan ka ta ka ɲɛsin coronavirus ma a bɛ n'olu batu wa ayiwa mesure barrière ninnu yɛrɛ dɔrɔn batolu tɛ dɛ école yɛrɛ taala sariya bato de école bɛ se ka sariya dɔ de kan donc ni min nana fara a kan sisan a kɛra an bolo wajibi ye an k'a bato maa bɛ fɔ cogoya min na à l'impossible ni ne tini an se kɔni ye min ye an b'o kɛ sabula an bɛ ka thème min fɔ sa o banako ye fɛn fɛn nin ye banako ye i bɛ ala de deli ala k'i kisi a ma i ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan ala k'a bɛɛ kisi a ma maintenant min b'an bolo en tant que instrument par rapport à tout ça o ye i n'a fɔ tɛgɛko minɛnw ni safunɛ o kɔni alhamdulilayi école tɛ mali la bi en tout cas ne ka fɔ jateminɛ kɔni na a tɛ yɔrɔ min sabula an y'a fɔ an ka tɔndenw bɛɛ ye ni gouvernement ma an dɛmɛ banako dun de don an dun tɛ ka gɛrɛbu kɛ an bɛ baara la o tuma minimum ye min ye a ye taa kuraba ni tasalen san ani kulukɔrɔ safunɛ 20 a ko o bila da la ou bien omo sebaga ka min ye o k'o bila da la mɔgɔ kɔni kana don ni min tɛgɛ ma ko wa ni masigi tɛ min na o kɔni an sera ka fu sɔrɔ la min bɛ ka kamana gan sisan o de ye ka mɔgɔ hakɛ fɛngɛ 25 kilasi kɔnɔ o bɛ na ni kɔlɔlɔ min tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ko ka dɔgɔ min mis'a kɔrɔ pour ne pas dire que école yɛrɛ tɛ yen école privée la min mis'a donni kɔrɔ donc an bɛ ka gouvernement de ma filɛ sisan u bɛ se k'an dɛmɛ effectif gérer la cogoya min na an ka kilasiw kɔnɔna la. Modibo Gali Sise an b'a ye denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ nin waati la u bɛ taa tulonkɛyɔrɔw la walima feerew la kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se ka mun de kɛ walasa ka se ka u ka sankura tali ka se k'o labɛn ka ɲɛ. Denmisɛnninw yɛrɛ bon ne kɔni bolo parce que ni a y'o kuma fɔ sisan c'est comme si aw bɛ ka kuma duguba lahalaya de kan quoi parce que i bɛ taa kɛrɛfɛla ninnu na i b'a ye ni école datugu sababu la dɔw bɛ école bila ka taa dugubaw kɔnɔ minɛn nɔgɔko la surtout musomanin kunda ou bien dɔw bɛ bɔ minnu bɛ sanubɔ yɔrɔ na u bɛ taa sanubɔ yɔrɔ la donc n'o o caman kɛra c'est à dire a dɔw olu tɛ sigi bilen hali mɛtiri dɔw yɛrɛ école bila ka kɛ sanubɔla ye an ye yanfola mara yɔrɔ dɔw la mais est-ce que u kan k'u ka leçon ta san kɔrɔlen ka révision kɛ voilà n bɛ na donc sanga tɔ ye 30 secondes ok d'accord donc ayiwa très bien ok comme olu kɔni bɔra la maintenant i min fɔ école de bɛ se ka min kɛ encadrement de don c'est à dire bɛɛ de kan non seulement olu yɛrɛ kan ka baara kɛ mais u somɔgɔw kan k'u dɛmɛ ka baara kɛ u bɛ se k'u dama yira la o kan ka kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ pour que ka se ka dɔnni min bɛ yen o ka se k'o matarafa yanni école ta cɛ. Ayiwa Modibo Gali Sise an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ k'i ye école karamɔgɔ ye sanfɛ kalansoba la Dawuda Sako yabi fana bɛ fɔ i kun bɛ yan nɔ min ye écoleden somɔgɔw olu ka jɛkulu tɔgɔ la Mamadu Mayiga ale kun bɛ yan AIM tɔgɔ la Mama Sire Jakite ale kun bɛ nɛgɛjuru sira la ale kun bɛ yan kɛnyɛrɛ école olu ka jɛkulu tɔgɔ la aw bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nɛgɛ karafe juru ani ja labɛnba o kun ye Gagni Kante ani Mamadu Watara ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw k'an bɛn sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan.
Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.